खुलुमका कक खरानि कक बरा कक तुमाव आं नराय बाक्सा सबनं दिनि कक तुमाबो बाग्रा बुंखा तांसाला TTADC काउन्सिल बबन हास्तेवा हायना हाय कताल खरंग MDC बरं गोनां बिदुत देबर बातै सिपसेन काइपे बरंनि बारजान यासगै कथार सिमाय तांखा तांसाला शिक्षा बबन खरांति सालाका 2021 BCनि टेट 1 टेट 2 आमजोंमुंगा आसंनाय दं बरंनि सानमुंखा आमजोंमुंगा सिलेबास बाय प्रश्न मिलिया अंगै जोंजालति গত আমাদের 2021 টেট 1 টেট 2 পরীক্ষা গিয়েছিল সেই বিষয়ে আগেও টেট 1 তারা হয়েছিল টেট 2 তারা হয়েছিল রেপুটেশনের জন্য তারা দিয়ে গেছে কিন্তু টেন্টেটিভ অ্যান্সার কি পাবলিশ হওয়ার পর দেখা গেছে টেন্টেটিভ অ্যান্সার কিতে বিভিন্ন উত্তর কিছু সংক্রান্ত ভুল রয়েছে আর কিছু উত্তর টেন্টেটিভ অ্যান্সার কিতে কোশ্চেন পেপারে দেখা যাচ্ছে একাধিক উত্তর রয়েছে लक्ष्मी पूजा भाई सपाइका बोसोरनि 20 अक्टोबर तालनि सालाना लक्ष्मी पूजा अपूजानि किथिंगै जुदा जुदा थायो लक्ष्मी पूजानि बांथं हातिव लोकरा पाइमेनि नुकजाखा इदानिया तांसाला साकबायथनि आमसायो बेरायनायखा MLA दिलीप दास गुरमान बसंनि लोकरंनि जोंजानो खोनावै बरंनि लामा काहामते रेशन कार्ड दि सेबसा रिदानि बागै साका खरायने बायदि सिनि कक्तमाव ना আমরা সারা সবাই মিলে কিনা লইছিল বল কিনা লইছ এটা আগে দাম এটা কৃষিজীবী মানুষ এটা দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তার কন্ডিশন খুব খারাপ সেই লেগে এখানে আমরা আসলে আরও আগেও দেখছিলাম এস্টিমেটও করা হয়েছিল কিন্তু ফান্ডের কারণে আমরা এটা করতে পারছিলাম না কাজটা অতএব এখন আমাদের MLA স্যারে ফান্ডের একটা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কারণে এখন আমরা আবার কাজটাতে হাত দিতে এখানে আজকে তাংসালা বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশন আগরতলা শেখ মুজিবুর রহমানनि साजला शेख रासेल थिमा सानपालाय जाखा और फाइमान जाखा बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमिशननि जबेद हासेन ताय कुबुनि आदंश ছবিটা আগে যেত ini kok bolak kok tumaron pakai nong sayo naik tinggi kok khara khulungka